هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल पर हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुत तकासुर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन। लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम। ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।